Sa tibuok simbahan karong adlaw nagasaulog man nining pagpasidungog sa mahal nga Birhen Maria, Birhen sa Lourdes. Ang debosyon sa mahal nga Birhen mikaydap sa tibuok nga kalibutan nga tungod niini ang lugar diin siya nagpakita nga tukang Saint Bernadette nahimong usa sa mga pilgrim destination nga daghang mga tao gikan sa lain-laing mga lugar sa atong kalibutan moadto didto sa maong lugar sa Birhen sa Lourdes aron sa pagduaw, aron sa pagpanghayo sa Dios sa kaayuhan sa ilang mga balatian, aron pagpakigtagbo sa divine presence didtong dapita. Og daghan ang mga nakasinati sa kaayuhan, daghan ang nakasinati og kagaan sa pagbati, daghang mga milagro ang gipasinati sa Dios pinaagi sa mahal nga Birhen Maria sa Lourdes. Busa karon pong adlaw sa atong simbahan maupod karon ang World Day of Prayer for the Sick nga ang mahal nga Birhen sa Lourdes gibantog nga daghan jud kaayong mga masakiton nga nangaayo sa ilang mga balatian. Busa atol nining maong kapistahan sa Birhen gipadayag usab sa simbahan nga karon atong iampo ang tanang mga masakiton sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga pinaagi sa pangama sa Birhen sa Lourdes, makaangkon usab sila sa kaayuhan nga ilang ipangandoy. Ang Birhen Maria nagpakita kadto kang Saint Bernadette sugod February 11, 1858. 4 years after nga gideklara sa simbahan ang dogma of the Immaculate Conception. Okay, if we remember, ang dogma sa Immaculate Conception, pag-ila sa simbahan sa pagkaputling pagpanampon kang Maria, gideklara December 8, 1854. Unya, after 4 years, ang mahal nga Birhen Maria mipakita didto sa Lourdes o didto iyang gitug-an nga sa diyang gipangutana sa ni Bernadette, kinsa may imong ngalan, mingon siya, I am the Immaculate Conception. Subot ipasabot nga ang mahal nga Birhen Maria iyang gipamatud-an nga ang deklarasyon sa simbahan mahitungod kaniya sa iyang pagputli nga pagpanampon kang Maria, iyang gipamatud-an nga yes, it is true. It confirms the authority of the Church to declare that the Immaculate Conception is a dogma to be believed and to be accepted as eternal truth. So kumao ni, matinati nato nga ang mahal nga Birhen Maria diha sa Birhen sa Lourdes kay sugod sa February 11 nagpakita siya hangtod sa July. No, so Pebrero hangtod sa Hulyo. So mga 6 months nga pagpakita niya og ang iyang hangyo mao man nga kita magampo. Ang iyang hangyo kita magrosaryo og timaan sa presence, the healing presence of God through Mama Mary. Adunay tubod sa tubig didto sa maong langob nga siya nagpakita sa kang Bernadette Soberos. So mao kini nga daghan ang mga to nangkamot gid sila nga makakuha og kanang bisag gamay lang nga tubig ni adtong gikan ni adtong maong langob ug dalhon nila pag-uli sa ilang mga panhimalay. Kay kini nga maong katubig nahimong presensya of the healing power of God through the intercession of the Blessed Virgin Mary of Lourdes. Now, atong tanawon, malandong kita nga diha sa atong gospel pod nga gibasa kitang gospel proper to this feast day of Mary. Nga ang mahal nga Birhen Maria miduol sa iyang anak o mitaho sa iyang anak nga wala nay bino. Kaniadto usa ka dako kaayong kitawag kaulawan kung magpakasal ka nga mahutdan ang taglakinan, mahutdan og bino nga iserve.
Kay sa ila, ang kasal is a festivities for 1 week. So, 1 week, kaon to the max, inom to the max, rejoicing within 1 week. Kunya, kung ikaw ang kanang bana, kinahanglan, mag-andam yung ka og daghan, nga daghang ipakaon o daghang ipainom sa imong mga bisita. Now, si Mary o si Jesus o ang iyang mga disciples were also invited during this time. Kunya, si Mary, siguro nakamatikod ang mahal nga Birhen Maria nga nag-worry na ang mga tinugyanan sa kasal. Nag-worry na tungod kay nahutdan sila pino. And for them, it was a great shame nga paluma-luma kag pakasal una nahutdan ka og pino. So Mary reported this to Jesus. And Jesus said, "Babae, ayaw akong tudloi unsay akong buhaton." For Filipino ears, mayon ta nga tanawa, gibadlong ni Jesus si Maria. Tanawa, gikasutan ni Jesus si Maria. That is for Filipino ears. But for the Jewish ear, it is not a refusal of what Mary has requested. It was never a refusal. Ganuman, Mary was confident that her son Jesus would do something for the wedding. Mo bitaw nga after Mary heard the response of Jesus, minsan nga, "Babay, ayo akong tudloi unsay akong buhaton. Wa pa moabot akong panahon." Mary understood very well about the meaning of what Jesus said to her. That is why immediately followed after that, Mary gave instructions to the servants. Buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. That was the instruction. So Mary understood very well the word of Jesus, but we, with our limited understanding and with our limited nga relationship with Jesus, wa ta kasabot. Mabitaw nga ang atong mga igsuon uban moingon nga tanawa, wa magani gi-honor ni Jesus si Mary, gitawag lang magani niya og babay. Nya kamo mga Katoliko, sige mo honor kang Mary. But we did not also understand the tradition and the culture of the place. Kay sa ila, once a woman is in the highest dignity, ang kanang the highest honor nga ihatag sa usa ka babae, they will call the woman. Woman. Ang woman, wa magpasabot nga kung sa ato pa nga Pilipino, imo ganing tawgon imong nanay o babay, sagpaon gyud ka, bulalan gyud ka. Kay kung may kag, oy babay, imong tubagon imong nanay ingon ana, aw laparuhan gyud kasi imong nanay. Pero sa ila kung may kag babay, it is of great honor. Kasi sa Greco Mediterranean culture, kana siya is a title of honor, dili a title of pagkaway dungog. So mo tanaw na to nga in the gospel today, atong nadungog nga mingon si Jesus babay. Unya, human sa pagsulti ni Jesus, si Mary gave instruction to the servants. And after Mary has given the instruction, Jesus again said to the servants, "Okay, punan ninyo tubig kanang mga tadyaw." After gipuno nila, kab-a ka ng maong tubig, eda kab-a ka na, dito dalhan na to sa kanang wedding coordinator. O gila kong gikabo, kay tingnan mo si Mary nga, tumana ninyo ha, bisan unsa iyang isulti ninyo. Now Jesus said, puna, gipuno nila tubig, kab-a, gikabo nila, dalhan nga to sa wedding coordinator, gidala po nila dito. Unya, wa ang mga servants, abin nagtubig nagyapon to, pero pagtilaw ni adtong wedding coordinator, gitawag dayon niya ang bana, nga naman ka, nga, di ba sa atong tradisyon, iuna pag-serve ang the best wine. Nga naman ka, karon pa man mo gi-serve ning the best wine. Sige ta nga, diha sa kuan ba, diha sa maong gospel, may nga nga, the best comes after.
And that best part of the wedding comes through the intercession of the Blessed Virgin Mary. So matutanawon nga ang debosyon sa mahal nga birhen, ng pagdebosyon sa iya, dili kawang. Kung masabtan nato, kung muduol kita sa inahan, sa atong manunubos, ang inahan mo sulti kang Jesus. Just like in the gospel, Mary tells Jesus, wa na sila wine. Unya, si Mary pod, kung kita magsangpit kaniya with faith, magsangpit ka kaniya with love, Mary also go to Jesus and tell Jesus, wala na sila wine. Lord, ay nagdebosyon dito, mga masakiton, nangayo silang tabang, nangayo sila sa imong grasya. That's why I'm here before you. So, ang Blessed Mother, dili mo talikod sa atong mga panginahanglan. Ang the greatest miracle nga atong masinati, dili ka nang maayo ta forever sa atong mga sakit, kay part man gina sa atong human journey. Pero the greatest miracle in this day is we have Mary at our side forever, because Mary is our mother. So kung naatay balatian, naatay mga problema, call on Mary. Kay dili kayod kita biyaan sa mahal nga Birhen Maria.